Thank you.
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk hari ini, insya Allah sebetulnya taklim hari ini taklim, insya Allah Habib Ahmad Mustafa yang sebagai pembicara. Namun karena ini hari kemarin kan jatuh hari Maulid ya, kita mungkin baca sambil menunggu Ustaz kita baca Maulid, kita persingkat juga. Jadi pas Ustaz Mustafa hadir, kita potong nanti insya Allah kita selesaikan baru akhir. Total ini kepada dulu. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحب النبي
غدا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله القوي سلطانه الله برهانه المشهور في الوجود بلغه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوع عليها علمه وبسط له الحكمه بالمنه ما جرت به في امثاله فارسل اليه اشرف خلقه واجل عبيده رحمه تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب انتشرت آثار شرفه في عوالم السعادة وما أجل أجل الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي بلغته الحق بالإحسان صورتها بالإحسان أجل هذا الذي بلغ ما به المنان وأعظم هذا الفضل الذي بلغ بهذا الإحسان ومسترجع من الجحظة وجودها أغلب الوجود وتفضل بالحوالي بانتراض التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كرسه الواسع تجليا تضاد انتشار قدره في الكريم والشاسع وله الحمد الذي لا تنحسر وفقه التعداد ولا يمل تكراره بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا اللسان ليتشرف بوجوده الثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به كالقلوب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحكيم يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عملا نام نوالا جل من شرف الوجود بنور أمر الكون بهجلا وجمالا ذكرنا بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى ناهضته العيون فيما اشتهت مباشرا كائنا يصيب الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رأفة بشؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهان في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقية نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يخرج بها اللسان ومن بلغ السنان من التصديق بها والإيمان فاسلك بها في صدوره من الإيمان كوائد فسأله على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديقه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله ومبلغا الله ما أمره بتهديده بحقه من فرده ونفعه عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وقد توكل بالرسالة وأدان وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستفسدين فما أقدمها من منة كسب الله بها البشر وما أوسعها من نعمة كسرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلوات أجمعها وأزكى تحية وأوسطها على هذا العبد الذي بحكيم العبودية وفرق به فيه الكمال وقام بحق ربوبيته في موطن الخدمة لله وأكبر عليه غاية الإكبار صلاة يستسل بها روح المصلي عليه به وينبسط بقلبه نور سر تألقه به وحبه ويبدأ بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صحبة المجد بقربه وتبينوا ظلال الشرف الأصل بوجوده وحبه ما عدل الله وأركانا بنسله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، وانفلق البيض التفسير في العالم المطلب الكبير عن جمال مشهود بالعين عند وصف الكمال المطلق والحسن التام بالغيب، فتنقل ذلك الجمال المحمود ميمون من أصناف الكريمة والبطون، فما من ظلم ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقلاله وموطن خروجه. وقد قالت الأقدار الذين يأتوا بما قالت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان المستقل والأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى بلغ في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهور وباب. لهذه الحروف بأن يرقوا في هذا
القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الأوصاف لا تفي بوجه من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تغلب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هل جليل تدوين محبته من سير خير المطلوبين ما أكرمه الله فيه في مولده من الفضل الذي أعمى العالمين. وبقيت غايته في العلم شورى على مر الأيام والشهور والسنين لا يتعلم بهذه الهدى الكريمة ولا يتشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفعهم به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وإهاد الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خلاص الأمة أن يحكم عند ربه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على قدور وجود هذا المولود، فانفرج صبح الكمال من النور عن عنون، وبرز الحامد المحمود مهلا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى ولآل الكون أنصت وسرور فتجدد يا نبي سلام
جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله يا مرحبا بك النبي نسعد مرحبا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولما نظم الذكر من دلائل الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي من
الأعمال المقبولة وتوجهه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظافرا، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر ناصب إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين رعايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان والسائل والمؤمل بالأعمال، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأما ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالينا وأهل قترنا ووالينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من الكافرين. Sambil jalan juga Pak, jadi muka-muka yang ini kalau ke sana terusnya tetap ke sana, jadi jamaah-jamaah yang hadir tahu, jadi nggak jenuh juga orang ya. Sekali-sekali aja nanti sudah berapa menit kita المكين من الذنوب والخطايا، وأعدمنا
وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك غائبين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير الأجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وآله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai kita sudah baca Maulid Simtuturor karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Alhamdulillah juga guru kita yang akan memberi tausiah Habib Ahmad Mustafa juga sudah hadir. Jadi perlu sedikit saya informasikan, Habib Ahmad Mustafa susah sekali menghubungi. Jadi ternyata kalau saya hubungin 2 hari, 3 hari kemudian baru jawab. Jadi kadang-kadang harus pakai kekerasan sedikit juga. Kebetulan sahab cucu, jadi juga segagal, harus dikewer juga. Alhamdulillah kemarin saya dapat informasi dari beliau, entah nggak tahu karena dia antara kutip takut atau pura-pura nggak paham. Dia bilang katanya kan kita mau beat di sini, jadi mau rutin ngajar di majelis kita Habib Ahmad Mustafa, insya Allah. Terus dia bilang, Bib, anak kemarin istihoroh, gimana saya mengajar di majelis ini. Tapi jangan saya yang ceritakan, nanti biar beliau ceritakan. Tapi kabarnya positif. Jadi kita duetkan nanti dengan Habib Mustafa Al-Hamid, guru tetap kita. Ya. Nanti soal istihorohnya nanti saya orang cerita, nanti dianggap berlebihan. Botol waktu dan tempat kita persilahkan. Nah ini mau berdiri apa duduk Ustaz ini? Kalau diri kelihatan, tapi ini kan bahasanya bukan ceramah biasa, ini kan taklim gitu. Gimana? Duduk nggak apa-apa. Ali bin Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah دائم الإفضال عظيم النوال الذي جوده دائما ولم يزل هطال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البدر المتلال باهي الجمال جميل الخصال مولى بلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم، وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم والدين والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعوات لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, inayah dan hidayah dan taufiknya
Dan alhamdulillah pada sore yang penuh barakah ini kita bersama-sama rauhah fi sabilillah, qudwatun fi sabilillah, aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berpagi-pagi hari di jalan Allah ataupun bersore-sore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan alhamdulillah di majelis yang penuh barakah ini kita bersama orang tua kita ya ikhwan yang senantiasa membersamai kita. Asa ma'ahum wa ma'a ajdadihim fi hadhihi dar wa daril qarar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus sekarang kita berada di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, Rabiul Awal. Dan barusan kemarin kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, malam yang lebih mulia dari segala malam. Kata ulama, kalau bagi Nabi SAW, maka malam yang paling mulia bagi baginda Nabi adalah malam Isra Mi'raj. Malam di situ Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala. Namun bagi umatnya Rasulullah, maka malam yang paling mulia bagi mereka adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka di malam itu sampai arsh bergetar, fahtazal kursi, arshu faraban wastifsyar, wasdadal kursi wahaibatan wa waqara, wa amtala'atis samawatu anwar. Penuh. Jadi semua merayakan Maulid Nabi SAW, bukan hanya manusia ataupun hewan atau benda hidup sahaja, semua merayakan Maulid Nabi SAW. Nah, dan Allah Ta'ala juga nampakkan akan hilangnya kekuasaan mereka para zalamah, maka Allah Ta'ala padamkan api yang di Persia yang 1000 tahun tidak padam, dan Allah Ta'ala getarkan syurafat di Persia itu, dan juga Allah Ta'ala balikkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang waktu itu berhala itu didirikan dengan timah yang kuat, tapi subhanallah pada malam itu kebalik semua, yang pala yang tadi di atas jadi di bawah semua. Semua itu berkat malam Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi di malam itu malam yang luar biasa indahnya, yang terpancar cahaya bukan cuma di langit, di bumi pun terpancar cahaya. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW menceritakan, wa inna ummi hina waladatni ra'at, ketika ibuku melahirkanku ia melihat nuran cahaya, bukan cuma cahaya hati batin, tidak, memang cahaya zahir yang nampak. Yang dengan cahaya itu cahaya yang menembus, bukan nembus dinding lagi, nembus gunung, nembus kota yang tidak kenal jarak cahayanya. Dengan cahaya itu ibu Nabi SAW sampai melihat beberapa gedung-gedung di mana di Busra minasyam. Wah kata ikhwan. Nah, kan beberapa masyayikh kita bilang di antara adat ihsanillah, kalau Allah Ta'ala berbuat baik, menurunkan suatu karunia, maka karunia itu tidaklah akan pernah Allah Ta'ala putuskan. Kalau seandainya kita sering menziarahi tempat maqam auliya salihin, menziarahi kuburan mereka, katanya sebenarnya yang lebih patut kita ziarahin adalah rumahnya, tempat ibadahnya dulu, tempat khalwatnya, tempat dia qiyamul lail di situ. Karena Allah Ta'ala menurunkan nafhah dan hibat semenjak dia hidup di tempat itu. Semenjak Allah turunkan, taklah mungkin Allah Ta'ala cabut lagi rahmat dan inayah itu, ikhwan. Jadi tempat yang luar biasa yang semestinya diziarahin selain dari kuburan mereka adalah tempat tinggal mereka, tempat yang pernah Allah Ta'ala berikan karunia yang indah itu kepada mereka. Dan husnuzan kita, itulah adatullah Ta'ala. Bila mana Allah memberikan suatu karunia, tidaklah akan pernah Allah Ta'ala cabut karunia itu. Wahakala. Inilah yang menjadi husnuzan, motivasi kita. Rabbana la yanza'sir min mahalli. Bila mana Allah sudah meletakkan suatu rahasia di tempat, maka tidaklah mungkin Allah Ta'ala cabut lagi sir dari tempat itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Inilah yang dikatakan kalau malam Lailatul Milad, di ketika malam Nabi Muhammad dilahirkan, itu akan terulang lagi di setiap tahun. Persis yang terjadi di tahun itu, di tahun ini pas 1500 tahun, pas 1447. Kalau dihitung dengan umur Nabi SAW, pas tahun ini 1500 tahun. Apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di 1500 tahun yang lalu di malam milad itu akan terjadi pada setiap tahunnya. Wahakala ikhwan. Nah, dan semua kita dapatkan kebaikan itu berkat Rasulullah SAW. Nah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali sampai menyebutkan di Lataifil Ma'arif suatu kalimat yang mungkin kalau kita dengar daripada ulama ahli tasawuf itu biasa, tapi enggak. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan ketika beliau membahas keutamaan bulan Rabiul Awal, beliau berkata, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa al-maqsudu min khalqin naw'il insani
bal huwa ainu wa khulasatuhu wa wasitatu 'iqdihi. Nabi Muhammad SAW adalah tujuan utama terciptanya manusia. Bahkan bukan cuma itu, Nabi SAW adalah sumber utama untuk alam semesta dan intisari daripada alam semesta. Dan bagaikan kalau tasbih itu bagaikan kepalanya dari tasbih itu, bermula darinya dan akan berakhir kepadanya. Ini kata siapa? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, Imam Syafi'i beliau ada beberapa kitab yang beliau karang. Di antaranya kitab Ar-Risalah. Sebenarnya kitab Ar-Risalah itu bukan untuk mengarang kitab, itu hanya sekedar jawaban dari surat yang ditulis oleh guru dan rekannya Abdurrahman bin Al-Mahdi. Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi takjub dengan pola istinbatnya Imam Syafi'i. Akhirnya beliau minta dirumuskan, coba wahai Muhammad bin Idris, coba rumuskan kepada kami pola istinbatmu itu yang bagus itu. Akhirnya Imam Syafi'i membalas surat itu dengan surat juga. Nah di situ beliau menuliskan pola istinbatnya beliau. Nah akhirnya ulama setelahnya menamakan itu sebagai Ar-Risalah. Akhirnya itu surat menjadi kitab. Nah, itu dinobatkan sebagai kitab pertama dalam ilmu usul fikih. Sebelumnya nggak ada ulama-ulama yang ngarang ilmu usul fikih. Ini adalah kitab pertama. Dalam Alfiyatul Usul, Syibiti berkata, "Awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'il Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah." Ini Imam Syafi'i pertama kali. Tapi yang luar biasa ikhwan, kalau ada apa cerita kalau membahas usul fikih, enggak. Di mukadimah kitab Ar-Risalah itu ada satu alenia. Yang alenia ini luar biasa. Kalau seandainya sanad di dalam kitab Ar-Risalah itu tidak benar, pasti akan diragukan ini. Ini masa sih Imam Syafi'i bilang kayak gini? Tapi benar, sanad dalam kitab Ar-Risalah termasuk sanad yang kuat. Yang meriwayatkannya muridnya Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Imam Syafi'i menuliskan, alenia berbunyi seperti ini. Falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hadhan fi dinin aw dunya aw dufi'a 'anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-qa'idu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Hadha nas daripada kalam Syafi'i di Ar-Risalah. Beliau katakan, falam tumsi bina ni'matun, tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita sekarang. Ini mutlak. Kalau kita pakai kaidah ilmu balaghah, ya ni'matun itu nakirah, ada lam, ada nafinya. An-nakirah fi siyaqin nafi lil umum. Jadi benar-benar absolut, tidak ada pengecualian sama sekali. Dan kemutlakan itu beliau tekankan. Nikmat apapun yang ada sama kita sekarang, baik pun itu nikmat yang nampak ataupun yang tak nampak, zahir ataupun batin. Baik pun itu nikmat akhirat ataupun nikmat dunia. Bukan cuma nikmat sahaja, beliau katakan. Juga setiap bala atau perihal yang tidak enak, setiap bala yang ditolakkan dari kita, dijauhkan dari kita, itu bala dunia akhirat yang tampak atau tak nampak, semua itu, baik pun nikmat yang kita dapatkan atau bala yang kita dijauhkan darinya, semua itu sebab musababnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ajib, hada kalam Syafi'i. Sebab musababnya adalah Nabi Muhammad. Al-qa'idu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Kalau kita kembali dalam ibarah yang tadi, ikhwan, apa? Setiap nikmat dunia akhirat, nikmat zahir batin, itu berkat Rasulullah. Kalau perihal nikmat akhirat, jelas itu semua berkat Nabi Muhammad SAW. Mulai dari padang mahsyar, terbukanya surga. Kalau Rasulullah nggak menutup pintu surga, nggak dibukain surga itu kan. Dalam hadis yang sahih di Sahih Muslim, wa innal jannata haramun 'alal anbiya hatta adkhulaha ana. Haram surga itu dimasuki oleh para nabi-nabi sebelum aku memasukinya. Wa haramun 'alal umam hatta tadkhulaha ummati, dan surga itu enggak boleh dimasuki umat-umat terdahulu sebelum umatku dulu yang masuk ke dalamnya. Jadi ulama bilang, jadi orang paling telat masuk surga di umat Nabi Muhammad SAW itu lebih dulu daripada orang yang paling soleh di umat terdahulu masuk surga, berkat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW menutup pintu surga, berkata malaikat Ridwan, "Man, siapa yang menutup pintu?" Nabi jawab, "Muhammad." Maka berkata Ridwan, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Wahai Nabi, sungguh Allah perintahkanku untuk tidak membuka ini kecuali engkau yang mengetuknya. Subhanallah Nabi Muhammad. Cerita surga dan kenikmatan surga semua itu berkat Nabi Muhammad SAW. Wahakata.
Syafaat Nabi SAW bukan cuma memindahkan orang dari neraka ke surga, ya, yang di surga pun tetap dapat syafaat. Bagaimana? Orang yang di surga di derajat tertentu, mereka dapat syafaat untuk naik derajat yang lebih tinggi lagi berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan memang indahnya surga itu berkat ada Rasulullah SAW. Kita mendengar qasidah Habib Ali berkata, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang tidak membuat aku tertarik sifat-sifat indah di dalamnya, walaupun luar biasa indah, tapi yang paling membuat aku tertarik untuk masuk surga. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad di dalamnya. Kata Habib Ali Habsyi. Banyak orang bilang, itu lebay Habib Ali Habsyi. Enggak lebay. Apa yang dikatakan Habib Ali Habsyi ini pernah dikatakan oleh seorang sahabat yang bernama Qaqa' bin Amr At-Tamimi. Wa in kana sanad fihi kalam. Pernah ditanya Qaqa', seorang sahabat yang pemberani, panglima perang yang tenar. Qaqa' bin Amr At-Tamimi pernah di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid lagi mimpin perperangan. Beliau minta tambahan pasukan minimal 1000. Nulis surat ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikirim bukannya 1000, cuma 1 orang. Siapa ini? Qaqa' bin Amr At-Tamimi. Tadinya Sayyidina Khalid bin Walid enggak kenal nih siapa Qaqa'. Pas datang Qaqa' bin Amr At-Tamimi, datang ke Sayyidina Khalid, ya Khalid, ana madaduka alladhi talabta. Aku adalah yang kau minta. Kata Sayyidina Khalid, aku enggak minta seorang, aku minta 1000. Lah aku ini. Nih surat dari Abu Bakar. Pas ditulis, wahai Khalid. Pas dibuka, wahai Khalid, sungguh aku telah mengirim kepadamu 1 orang tapi dia kayak 1000. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar, la yuhzamu jaisyun fihi Qaqa', dan tidak pernah akan kalah pasukan yang di dalamnya ada Qaqa' ini bin Amr At-Tamimi. Walaupun namanya enggak tenar ya. Qaqa' bin Amr At-Tamimi. Beliau pernah ditanya oleh para tabi'in, wahai Qaqa', sif lana jannah hatta nashtaqa ilaiha. Wahai Qaqa', coba ceritakan kepada kami keindahan surga itu sehingga kami lebih giat untuk ibadah, pengen masuk surga. Qaqa' bilang apa? Enggak bilang, oh di situ banyak hurul ain atau banyak makanan. Dia bilang kayak gini, al-jannah, nikmat yang paling membuat kita semangat untuk masuk surga apa? Fiha Rasulullah. Ini kata siapa? Kata Qaqa'. Nikmat yang paling membuat kita pengen semangat untuk masuk karena ada dari Muhammad. Inilah yang diungkapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya. Kembali ke Imam Syafi'i tadi, ikhwan. Kalau nikmat akhirat jelas semuanya berkat Rasulullah. Tapi enggak. Beliau bilang bukan cuma nikmat akhirat, nikmat dunia pun semuanya berkat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sedikit renungi, ikhwan, nikmat dunia apa? Mulai dari penglihatanmu, mulai dari pendengaranmu, mulai dari umurmu. Engkau ada umurmu. Mulai dari angin yang kita nikmati, teduhan yang kita nikmati, nikmat adanya keluarga, nikmat pakaian, nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat saudara, nikmat teman, semua itu ada jasa Nabi Muhammad SAW. Semua ditambah kecualian ikhwani. Karena Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh menyebutkan dalam Al-Ibris, kalau engkau melihat di setiap benda di alam semesta, engkau akan melihat di situ. Kalau Allah bukakan mata hatimu, maka engkau akan melihat ada benang yang tersambung dari benda itu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Karena Sidi Imam Abdul Qadir bin Hamad Segaf, beliau bilang kayak gini, engkau maju sedikit, engkau akan mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Engkau mundur, engkau akan nemu Rasulullah. Ke kanan, ke kiri, engkau akan nemu Nabi SAW meliputi keadaanmu. Nabi Muhammad ada di sekelilingmu. Dan memang nggak ada masafah, nggak ada yang namanya jarak. Jangan pandang ada jarak dari kita ke Madinah sekian kilometer, nggak ada jarak berupa tempat dan tidak ada jarak berupa waktu. Karena cinta tidak memandang waktu dan tak memandang tempat. Cinta menembus semua itu. Sebagaimana cahaya kehadiran Rasulullah menembus semua itu, juga cinta kepada Rasulullah akan menembus semua itu, ikhwan. Nggak ada dimensi tempat atau waktu masalah cinta itu, ikhwan. Yang sebenarnya menjadi jarak adalah dia maksiat kita, adalah mukhalafah kita. Nah itulah jarak, ikhwan. Kata Imam Syafi'i tadi, jadi semua nikmat nasi, nikmat makanan yang kita makan, semua ada Nabi Muhammad SAW. Kata ikhwanana, soal Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. La ilaha illallah. Nah begitulah indahnya, ikhwan. La ilaha illallah. Kan Sayyidina Imam Abu Abbas Al-Mursi, sangat tenar ini perkataannya ini. Sayyidina Abu Abbas Al-Mursi yang senantiasa dia melihat Nabi SAW.
dalam yaqadahnya, dalam manamnya, sampai beliau berkata, "Law ghaba 'anni Rasulullah tarfata 'ain ma'adatu nafsi muslimah." Kalau seandainya bayangan Rasulullah tertutup dariku walaupun sekejap, sudah aku menganggap diriku bukannya orang Islam lagi. Aku sudah keluar Islam. Lu kenapa? Karena bayangan Rasulullah tertutup dariku walaupun sekejap. Jadi senantiasa beliau dalam keadaan musyahadah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini keadaan Abu Abbas Al-Mursi, gurunya Sidi Abi Hasan Al-Syadili. Kan Sayyidina Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attal Sahib Al-Ratib, ketika beliau dibacakan perkataan Sidi Abi Abbas Al-Mursi ini, beliau berkata, tentu tidak mungkin bayangan Rasulullah hilang dari kami. Kenapa? Pasti kaif yaghib 'anna wa huwa 'ainu wujudina. Tidak mungkin bayangan Rasulullah akan hilang dari kami. Kenapa? Karena Rasulullah lah sumber kehidupan kami. Surah Nabi. Kalau kita pandang ikhwan dari segi lahirnya, betul Rasulullah adalah sumber kehidupan, sumber keberadaan alam semesta. Namun terutama bagi mereka para zuriat Nabi SAW, ini makna lebih khusus lagi, sangat-sangat jelas. Kalau bukan karena Rasulullah, engkau tidak ada. Sangat jelas itu. Bagi umat yang lain, betul. Kalau bukan karena Rasulullah, semua alam tidak ada. Tapi bagi zuriat Nabi, lebih lagi ikhwan. Kalau bukan karena Rasulullah, kau di mana? Lalu bagaimana mungkin bayangan Rasulullah akan hilang daripada matamu? Ini kata siapa? Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Oleh karena itu senantiasa mereka menanamkan kepada anak-anaknya, jangan sampai engkau balik belum mimpi Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diajarin orang tua kita, ikhwan. Jangan sampai balik belum mimpi Nabi. Gimana ceritanya? Karena Imam Habib Hussein, Habib Tahir bin Hasan bin Tahir sama adiknya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, yang dididik oleh siapa? Oleh makcik beliau, bibinya. Nah, yang waktu itu Habib Abdullah sama Habib Tahir masih belum balik, masih kecil. Berkata bibinya ini, wahai Abdullah, wahai Tahir, kalian ini belum jadi laki-laki. Loh bibi, kami laki-laki, kami jantan laki-laki. Enggak, kalian laki-laki, belum jantan. Loh gimana? Kalian tidaklah jadi laki-laki kecuali sudah lihat Nabi Muhammad SAW. Dua anak yang polos ini, yang Masya Allah, yang luar biasa azim, dikasih salawat. Banyak-banyak baca salawat ini. Wah, 3 hari kemudian ikhwan, datanglah barang-barang dua itu, kakak beradik itu, berkata sama bibinya, wahai bibi, alhamdulillah kami sudah jadi laki-laki. Loh kenapa? Semalam kami mimpi Nabi Muhammad SAW. Kata bibinya, mimpi, kalau mimpi perempuan juga bisa. Kalau mimpi perempuan juga bisa. Jadi gimana bibi? Harus lihat Nabi dalam keadaan ya Allah, dalam keadaan nyata. Berkata dua anak ini, memang bisa, kan Rasulullah sudah berpulang ke rahmatullah. Bisa. Caranya gimana? Sama. Itu salawat lebih banyakin lagi. Balik lagi dua anak itu, banyak-banyak baca salawat. Sama juga ikhwan, dalam cerita itu 3 hari kemudian datang lagi 2 kakak beradik ini dan berkata, alhamdulillah bibi, kami sudah jadi laki-laki. Ada apa gerangan? Abdullah sama Tahir, alhamdulillah kami berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kata bibinya, mimpi? Enggak mimpi lagi sekarang. Kenapa? Kami berjumpa dalam keadaan nyata. Maka berkatalah si bibi itu, al-an syara'tuma fi maqamir rujuliyah. Nah sekarang barulah kalian mulai di langkah pertama menjadi seorang laki-laki. Memang sifat rijal, sifat rujulah itu bukan dengan alat, bukan. Sifat rujulah itu dengan sifat karakter, ikhwan. Allah Ta'ala menyatakan di Al-Quran, fihi rijalun la tulhihim tijaratun ila akhir ayat. Fihi rijalun yuhibbun ayat taharu. Apa rijal itu? Dengan karakter. Berkata Imam Sya'rani, apa yang dikatakan oleh bibinya Habib Abdullah bin Tahir tadi, itu memang ada dibahas oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani, ikhwan. Dikatakan seperti ini, rijal adalah martabatul wilayah, yang mana syarat pertama daripada martabat itu adalah yagawa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi si bibinya ini mau menghantarkan 2 anaknya untuk menjadi martabat rijal selawan Nabi Muhammad. Wahakadha kana ikhwan. Kalau kita ngebahas tentang Rasulullah SAW sangatlah indah, ikhwan. Mau dibahas apa aja nikmat dan tidak ada bosannya, dan sampai kapan dibahas nggak bakal kelar membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kita mempunyai kedua adalah siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein dalam Syama'il Tirmidzi. Jadi membahas Syama'il Rasulullah itu, gudwah yang paling kuat adalah dari Sayyidina Hasan sama Sayyidina Hussein. Ketika mereka anak kecil 2 ini masih kecil, Hasan sama Hussein.
Datang kepada siapa? Kepada khal jatuhnya. Paman dari ibunya. Siapa? Halah. Halah, anak daripada Sayyidah Khadijah. Datang Hasan sama Husain, Sayyidina Hasan dan Husain. Dan wahai Halah, sif lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu khali Halah sifat Rasulullah hatta ata'allaqa bihi. Itu nasnya ikhwan. Ceritakan kepada kami bagaimana sifat Nabi SAW agar kami mempunyai hubungan hati dengannya. Soal Nabi Muhammad. Yang patut untuk baca maulid, yang patut untuk mengkaji syama'il Nabi SAW adalah cucu-cucunya dulu ikhwan sebelum yang lain. Baca di rumah kita maulid itu, baca syama'il itu. Yang nggak bisa bahasa Arab, baca dengan terjemahannya. Duduk sama keluarga, sama anak bini, sama baca syama'il itu ikhwan. Kan kalau ulama-ulama Hadramut sana mereka baca maulid syama'il itu di rumah-rumah mereka, di setiap ruangan. Di setiap ruangan. Dan yang punya kamar tuh jadi tuan rumah. Hari ini di kamarnya fulan buat jamuan, kita baca maulid di situ. Besok di kamarnya fulan buat jamuan, kita baca maulid di situ. Di ruang tengah siapa yang jadi tuan rumahnya? Sampai dibaca maulid, di dapur pun baca maulid. Tuan Nabi. Allahumma shalli. Jadi terang benderang rumah itu dengan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata, jangan jadikan rumah kita gelap gulita. Baca Al-Quran di rumah, baca syama'il Nabi SAW, banyak-banyak baca salawat ikhwan. Rasulullah SAW adalah sumber kenikmatan, dan Rasulullah memang kenikmatan. Di antara nama Rasulullah adalah Ni'matullah. Namanya Rasulullah di antaranya Ni'matullah. Ini jelas sekali dalam tafsir fi qaulihi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Itu sepakat ulama tafsir. Yang dimaksud dengan Ni'matullah adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka para orang Yahudi mengetahui Ni'matullah Nabi SAW, tapi mereka mengingkarinya. Tapi ada perihal yang unik di sini. Kalau kita membawa makna ni'matullah adalah Nabi Muhammad SAW dan kita terapkan di ayat yang lain, jadi indah maknanya. Ayat apa itu? Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya apa? Yang ma'rufnya iya, kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang sangatlah banyak, tak akan bisa kita menghitungnya. Nah, jelas itu. Nikmat Allah sangatlah banyak. Tapi enggak coba terapkan. Yang dimaksud dengan ni'matullah di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa artinya? Wa in ta'uddu ni'matullah. Kalau kalian mau menghitung seberapa mulianya Nabi, kalau kalian mau mengetahui seberapa tinggi derajat Nabi, kalau kalian mau menghitung seberapa indahnya Nabi, sama jawabannya apa? La tuhsuha. Tak akan bisa kalian menghitungnya, tak akan bisa kalian mengetahuinya. Subhanallah Nabi Muhammad. Inilah juga yang dibaca, yang ditulis oleh Habib Ali Habsyi dalam akhir maulidnya. Falau ahdasan lil badri 'inda tamamihi lam yuqsaf wa 'ala tafannuni wasif fihi li wasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusaf. Kalau seandainya setiap hari, setiap masa ada para pemuji-muji Nabi SAW, tapi tetap aja akan berlalu masa itu, masih ada sifat-sifat indah Nabi Allah yang baru terungkap oleh mereka. Karena memang tidak ada yang mengetahui hakikat Rasulullah melainkan Allah Ta'ala sahaja. Ini kata siapa ini? Bukan cuma kata Habib Ali Habsyi, bukan. Inilah perkataan Uwais Al-Qarni ketika beliau berjumpa dengan Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar nyaman dari awal sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Sayyidina Uwais yang belum sempat melihat Nabi SAW, tapi beliau kasih nasihat ke Sayyidina Umar. Beliau berkata, Ya Umar wa ya Ali, ma'aruftuma min Rasulillahi illa dhil. Wahai Umar, wahai Ali, kalian ini selama ini walaupun bersama Nabi SAW, tapi yang kalian kenal itu hanyalah bayangannya Nabi Muhammad sahaja. Hanya bayangan yang kalian kenal itu. Kalau hakikatnya kalian tak kenal. Ini kata siapa ya? Bukan kata Sayyidina Umar, enggak kembali. Kata Uwais Al-Qarni. Ngasih nasihat ke Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Sayyidina Umar apa buat? Tersinggung? Marah? Enggak, kebalikan. Dalam riwayat Ibn Hibban, dalam sahihnya itu menceritakan. Maka menepilah Sayyidina Umar, duduk dan menangis. Dan berkata, betul engkau wahai Uwais, kami tidak mengenal Rasulullah melainkan hanya bayangannya sahaja. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa hakadha ikhwan. Walaupun tapi alangkah indahnya kita membaca syama'il itu ikhwan. Tirulah syama'il itu. Tiru cara Nabi makan. Tiru cara Nabi tidur. Kalau dalam perihal ibadah jelas sekali. Dalam perihal adat pun itu yang semestinya kita tiru ikhwan. Kalau punya keluh kesah apa, adukanlah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luz bin Nabi fi kulli naibatin fa'adluha bi Rasulillah mahlulu. Minta tolonglah, bertawasullah kepada Nabi Muhammad SAW. Serumit-rumitnya masalahmu, serumit-rumitnya problemmu, tenang aja, Nabi Muhammad akan meluruskannya. Fa'adduha bi Rasulillahi mahlulu, lepas semua ikatan itu berkat Nabi Muhammad SAW.
Kalau nggak kepada Rasulullah, kepada siapa lagi kita bertawasul? Kan Sayyidina Imam Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Sagaf, Hadal Imam Al-Fadl Al-Azim, ketika beliau sempat duduk di Jawa, kemudian beliau sempat haji, dan ketika beliau ziarah ke Nabi Muhammad SAW, mereka mempunyai syu'un wa syujun untuk ziarah Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Sayyidina Hamid bin Umar Ba'alawi wa hakadha Makhtub al-Hadrah, sampai dicari sama Nabi SAW, mana itu Hamid bin Umar, aku pengen melihatnya. Lihat bagaimana Imam Abdullah bin Abdul Haddad, faradda alaina wa huwa hayyun wa hadirun fasyurifa min hayyin karimin wa hadiri, ketika beliau melontarkan salam kepada Rasulullah, menjawab salam itu, dia mendengarkan jawaban salam itu, ikhwan. Mereka mempunyai syu'un, cerita panjang lebar ketika ziarah Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ahmad bin Abdullah As-Sagaf ketika ziarah Nabi SAW, lalu menziarahi Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mengungkapkan suatu abiyat syair yang sangat, ikhwan, sangat luar biasa. Dalam syairnya beliau berkata, Fatimah Az-Zahra ghawthan fa innana ala khatarin min jahli ba'dil habaibi, banatun nabi turabba fi madarisin nasara baina gissin wa rahibi. Wahai Fatimah, tolong kami, terutama kami yang di luar sana. Ghawthan, kenapa? Kami terjerumus dalam jurang yang sangatlah dalam. Kenapa? Karena sebab min jahli ba'dil habaibi. Ada apa gerangan? Banatul Mustafa. Bagaimana mungkin anak putri-putri Mustafa Nabi Muhammad SAW? Aku melihat mereka, yang mendidik mereka adalah apa? Pastor-pastor. Dididik anak-anak putri Rasulullah oleh pastor-pastor. Inilah yang dikeluhkan oleh siapa? Habib Ahmad bin Abdullah As-Sagaf. Ketika beliau duduk lama di Nusantara ini, ikhwan, mengadu kepada Sayyidah Fatimah, seorang Nabi Muhammad. Hakikat daripada dirimu, hakikat daripada jasadmu adalah amanah. Karena dirimu mempunyai darah Rasulullah SAW yang harus dijaga, ikhwan. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Kata Sayyidina Umar, coba lihat, Allah Ta'ala mengingatkan mereka, para istri-istri Nabi, keluarga Nabi, ingat, wadhkurna, ingatlah kalian, ma yutla, apa-apa yang ditilawahkan, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Emang apa sih yang ada di rumah mereka? Apa di rumah mereka para istri Nabi? Apa di rumah mereka para ahlul bait Nabi? Apa di rumah mereka ada banyak sosial media? Apa di rumah mereka ada banyak nonton sinetron? Di rumah mereka ada min ayatillah, ada banyak ditilawahkan Al-Quran. Nah itulah simbol rumah Rasulullah SAW, simbol ahlul bait. Rumah mereka adalah, akhirnya sampai-sampai mereka bilang, beginilah rumahnya ahlul bait, rumah yang mencetak para ulama, para aulia, para solehin, yang senantiasa bersambunglah cara dan pola tarbiyah itu sampai Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala jadikan rumah kita seperti rumah mereka, para aulia dan solehin yang terdahulu, sehingga Allah Ta'ala tidak mencabut sir yang ada di rumah kita dari ajdadina wa aslafina. Dan semoga Allah Ta'ala ja'alna qurratul ain, yang bisa dibanggakan, yang bukan hanya bisa membanggakan, tapi bisa juga dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wa sa'ir silsilat nasabina wa sanadina ila Nabi SAW. Ya Rabbil alamin, ya man wafaq ahlul khair wa anhum alaih, wa fiqna Allahumma al-khair wa a'inna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Insyaallah untuk bulan-bulan depan mungkin kita akan sambil membahas kitab yang dikarang oleh Sayyidul Imam, guru kita bersama, Habib Zain bin Ibrahim Ismail. Nah, yang mungkin sering dibahas di beberapa majelis. Insyaallah kita lebih mengenal daripada Nahj As-Salafuna wa Tara'iq Sadatna min Sada Ba'alawi dari kitab Al-Manhajus Sawi. Nah, ada amar, ada perintah dari Habib Zain bin Ismail untuk dibaca kitab itu, kata beliau. Insyaallah. Bismillah insyaallah.
Ini ada sedikit sajiannya makanan nasi martabak tapi dagingnya kambing. Nggak ada tempat lain. Jadi martabaknya dagingnya kambing ya, bukan sapi ya. Jadi ini khusus. Martabak di sini, mau? Martabak. Sana udah belum? Oh tuh, sana udah. Nasi udah turun terus.
Tuan. Tuan. Di dalam udah melok. Ruang tamu belum dapat. Ruang tamu sini belum dapat. Belum ada nih, nggak ada. Yes, begini. Lukman. Oh, proyek ya. Tiap tahun itu udah 25.